ahwefo ne etiefo enen so ya san ya hia e wo ya kan dwumadie yi so ame a mede dwumadie yi ho chia me din a meje so ene nana ya echampoma ya funi de hie na ya titi bebebre ebe na ebe kora ne den ene nyame adom yenya ya wo fa ojam ha a ye ne ba bedi ebe ho komo nti obi anya aso no mu ntie ye ti ofa emo akwa aba na dwumadie ya medofo oho ye de Nyankopon adom na so jadom oho ye pa yo ofa ye titi se bibi de bebe nkura ebubi mpanyimfo ebubi na bekura fa ye ne de enkyere ya se kakra se ka se ba be ye kasemfuwa bi a na maka aboa no ma se ye ka asem bi na ye di asem a yitimi bu edi wie asem na kan edi twa asem ti a ena se mpanyimfo atena ase ne ye ka asem na enenne mafo na asem nkura kakra ho no mpanyimfo temo ka saas asem ye ka ne mpese nkura no beti ase a yitimo ka di bube e ma se mpanyimfo ho no eti asem na se asemfo na se ma nkura ho no de ana nipa bi mu ente asem na se so ho enti ye ka se da sanity na be kro ma horuo bebre be ma horuo bebre na sanity enya me gidi se sane me ba horuo bebre a wo kan me nimu bi saa na bi a hwefo ne atiefo so bi mu nimu bi nti ne mo ma yenjebre na yentie ofa ebe ahodo a ewo ho ofa ne eche ye be na hodo bebre hase ye wo betrudo ene ye be ene ye wo kasatome ene so ye be ene ye wo be bi afense je ko mamade bi ene so kwa yesuan no school ahamo ene so ye be ene ye wo kasakoa so be no efa ne bi no so wo nti ne nyina ne ye be na betrudo no na yebu edi wie asem kan na se ye di si asem so ena be so ebiri bia ye pe bia yetimu bu be eni se biri we ne yebu ana se da se ne yebu na bright adi bu be pa so eye se asem aba ne ye kan asem ena na bebuo no se bibi no kwan fa so mu bu no dwunu ho a wonte ase bia o kan atade fufuo ho asem be obebu no ya atade kokko ho asem obu am yakase onim bebu enso na asem no a o ka poten no be no obu ye no enam asem no ho enso sabe na mafo mo mu nim no kase nipa so asidi onim bebu pa o enso na wuti asem o kan anya ho be no obu ye enso obu am ye hu se onim bebu so enti be no ye mu no kwa ye busi asem so yo ofa aya ye tabubu bebi se sabo frase wo pa de kokwa ahwa ye ti damra ma haban de kire ofa na damra ba ka ene de yen na sa be no kra eye ampa de ana ye ti kire ye said you can say abofra so pa de kokwa ahwa ye ti damra ma han de kire no wi asa han bia ni ho a na ho so ye kokwa a wo ti de kire akora obedwane bi ni wi ase ndi se ye ti sa be ni se obi se abofra so pa de kokwa ho ye ti damra ma han de kire na ya na se bi ye sere kakra se ye kasa ye kan nyame nsemu pa enkora ahusu ayo mo fe pa me che kala e fe pa ne kokko o fi school ba color red eyo mo na dia ayo mo fe den no mo ti o mo hu o mu dwane na benye sa ni yebu ne se sa abofra so pa de kokko ahu a ye to damna mo de kire no ye to de kire no na le ti na no koda ni den na ye to eye clay bia ye to ana meat pie ne ye to ana ye den yo fa ezo ko do meat pie o we say ukọ tonfo ho a me ka tonfo a se bi obu ebo safoa asoso sekan omobo tuo ni ade na ye from se otonfo na ukọ omadwuma mu a ansa na ode dade ebe ye bibia no je se ode hyegem na omu janso omode adwe ho no na eso se be ya nshintem so dade ne hyegya no mu na se opese obon te se aso a obetima bo so obon second obebo izada de na ode hyegya mo wayi no na ekokoko enfe ne damena mo enti ya sa akora ko se be panyin kura se to ne de kire wa obedwane obedwane hwe enti enya de kokko bi se
ade bi ye kokwa ma ehu owi ase ye ya ahan yo mpanyimfo bu bene se abofra so opade kokwa ehu a ye to damnama de che sa damnama no ye sa dade na tonfo e de ahyegya ma wayi no o de beto obebobo so de fen damnama me nya ahan de se bi ni yo ahefo ni atiefo mati bio se enye ahaban ye kokko eno de abofra bi ansuro na emom oto damnama e de kire no ade na otumfo de ahyegya mama na ye ko no eno mom no oto de kire no e ma wo musuro yo ofa baby so mo fe ye kan sempo painting asase enda ho kwa painting na ye kuro bi a na saase bi na honom na enda ho kwa na aseden eno si cheye mu kakra eye enya painting asase enda ho kwa painting yenim se kuro bi o Ghana minti kuro bi ase fe no painting da minti da lemu bene ye pete mu asase enda ho kwa pete o sabe mpredo asa ho kwa asase da ho obi ado afa ho ado atwa ho ahia eno da ho kwa obi ankoso ovi se da ho kwa yes amanso wo so anase sabe kura akwa asase da ho obi asin de atwa asase wo cha asase na kamfimfini na da ho edin ko mo musi do mdo anu asase da ho kwa nso se banso wo so ntia si pete mu asase eno kwa nya pente Ghana menti kuro bi ndi de pente anase beebi adanti pete mu asase enna ho kwa pete mu asase yo ahefo se nya sa o ye pete mu asase enna ho kwa ofa beba akubiso ho omo se twumasi amoda manti a kan kofa akoma amba eno so ofa esimu sen na se mpanyifo wiase ewe so abodam na wote a se na ne wakom obi abodam na ote na eda na komedi anka sebe ye ko asori fi omo abodam a ye chen omo ni omo abosun fi abodam ko mo nyina adam na omo te asan ka bedam makom obodam na wote na wakom nemum ye nhwe ni se ye bewie no meme no eni ahwefo a ehwe ni atiefo etie no oma be kasa de benisitie emrim na bitena kuru bi so na nana no se afibia aduru so a ode ade bi hyedem no afa na konfu wo matem ho nyina so mo mekom na mo nkyira de kura hyedem no wa obekom abehu ade kwanche se waben ni aso a wosoro ni esi wa konfu na se wa hu so a ni yakun saa nana no ye na nana na himfie na chiebo ni afa na chiame twumasi no nana himfie it is a fidura sanana de ade ne hyedem mu a ya no ho bi hu na kromos na konfo efa no konfo damete na twumasi ne chiame twumasi adamfo ne konfo damete it is sanana de ade ne hyedem mu a na chiame twumasi ayenwu anfo akire akoyi konfo damete asutire se ko akuntakuo rum ne hyedem ho it is a konfo no kom no mu ahu na chiam konfo damete ba besi dwompe okomba akumi de bodu akire soro pe no akire ade ko hyedem ne apagya no soro so hu enti ekoso saa enti mebi na nana ne yese chiame twumasi enko kurufofo so nkodi ne nkomu bi ma no enti chiame twumasi kobe na nana de ade na hyedem wo hu ade koro enti nam se wo hu to antima nkobo konfo damete amane enti afahye ne duru so a akonfo no be komye no konfo damete ba bezu no mo boje so mu se mo de afi bia no konfo damete ene ehu afi konfo damete ba be komye a wo hu ni e che no ni kokuri hu se aha saa chiame twumasa na kekansem kire konfo damete amma yesoso akom sa akom ye konfo se chiame twumasi amwa damete a nka akofa akom amma so hu twumasi amwa damete a akofa nza yesa obodam na jana obodam na cha se na wakom ndi emuri se twumasi amwa damante a akofa akwa da bi nemu twumasi amwa damete a akom nti atire hu se saa chiame twumasi ebo akomfo dam na koyen kontrol it say chiame twumasi amfa no ho anche no onso nya na so twen this twumasi amwa damete a akofa akoma abodam na atire da wakom je se na wakom yo abusiafo saa be yusu mati asie yi sai twumasi na no oboa konfo damete ha yo fa be weidie e wa pa ba mi didi se wo ha idie obeboa me kakra mo se
yɛntena hɔ madua dumfani mesi kuro kwantia bibisa ofa hɔ ha idie sere wa aboa me kakra saa bene de metima ka sɛ ware kyɛn bebia wo wiase ɔse tiniyo ni sɛ etie force bebiri ate na ɔmo ntimi mu beni nsi ni tini ɔse yɛntena hɔ madua dumfrane emesi kuro kwantia enyeje bɔɔde betim mane nkoda na ɔboso mpɔn ɛma aboa potokura medi ɛnɔre saade wa abra yɛnwene nam bɛno no mame sense so bi because im say etiefo na afo bi etie ɔse yɛntena hɔ ɛmadua dumfrane emesi kuro kwantia enyeje bɔɔde betim mane nkoda na ɔboso mpɔn ɛma aboa potokura emedi nnɔre saade wa abra yɛnwene nam yɛ ka ntentem dia sɛ de nema fo kasa ha bi ponti yɛntoma dua dumfrane emesi kuro kwantia de bɔɔde betim mane nkoda na ɔboso nnɔre saade wa abra yɛnwene nam me dey wo rapport ita ma chechi mu na as benefit by nyina ne sɛ ye wodua bi afenu dum nso okuru ma sɛ bi o ma hogani wawa sepele take nya de ade na dua dum ye dua bi ya na so wo mfaso papa nti ye ni ne ho agoro sɛ bo ko ye to wi akra so na ne bo ade chen dua bi ya na 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 bo sɛ dua no mura ne sɛ dum frame sɛ ye di dua no so dum frame na okonko do na se de klasia o tesi kuru kwantia pa na ye wa abo be fa na botukura o mo te se kura be no mo fifu mo wudo mi ade ade o ti ensese na nanom enam se no mo gigi dua du mfra ne so ntim o mo gigi so a ma dua no e da na e posoma na nanom so se dua du ma di di ase bla ni na di no mo se enam sa na mo gigi so ma ne ye boso ntim se ofo bi akwa hayo ana nanom ko afuo no mo fofo no mo ba o mo du konu kwanti o mo du dum na se a no mo akotu dum se ena du adu mfani wada roma eni yefu enti ti wo so de no mo de bode agudua na se no mo be fenti ade abeche no na bode ni ho enti nanom nya agidie se ye de bode na madua dum adu mfrane na odi bode no enti ebiri bi obi abekọ afum bia no du anu ayi bode betima na betim ni to de odi asa de abeche no ni na sade me kan sa na sempon kwentu rekatentin la ku bi abofo bi ko ahayo anajo oba na ye so ofa bia na so duro na bode ne go na botukura e na ewe bode no sa ha sa botukura na ewe bode ya abotukura so ya nyene nam bode odi dore saade esa de nyene nam ya de che no bode rumu akuma 40 sa bi ya ku nya boso na bode ne du asie sa botukura de so dore saade kwa nyene na o mu jai yes yan choma dua du mfrane emesi kuro kwantia ene de bode betim mane nkoda na oboso ma abo ko ti enore saade wa abra ya nyene na esi ebu sa ba le yese ade bi aye ya emfa mfa so papa bi amre no ni bia se be kasi bi be ni ti hetina na beneti ade bi aye ya se bi emfa mfa so papa bi amre ni bia se be ni si ejeje so nti pani force yentena ho emadua du mfrane emesi kuro kwantia enyeje bode betim mane nkoda na oboso mpon ma abo potuku emedi enore saade wa bra yendene no yo ofa that's pa wo be ya wa chire de nanka mi se kwa de mintimi kan du ba ti ya fonya tiefo mi gidi se mo susu mo tie ene se de fi na kwa de mu nkanti wow ha ya be kan pepe yo ofa that's so nya bere mai ni da mas gidi se da ko so ye tse for wa eni a fonya tiefo ene da ise ye bi ma ye besia ya me de dwuma de yi kra mu eye me na na ya champoma ya fo de hia ba ko pe da mas manoes